बस आप मान देख रहे हो शक्ति स्वरूप लोग। आज हम कुछ भी अपलोड नहीं कर पाए। आज हम यहाँ पर पाठ पढ़ के बैठ रहे हैं। कल हमारा गणित परीक्षा है तो मैं पढ़ी ना बोची आपको देखिए कौन पढ़ुली कौन न पढ़ुली कौन न पढ़ुली अच्छे एक्स्ट्रा 4 minutes। ये सब हम पढ़े दीर्घ प्रस्थ सुमुखण 4 गुण अंगूठी बाहुर दीर्घ 2 गुण दीर्घ मिश्रण प्रस्थ। ओके ହେଲା ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ କରିଛି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଟିକେ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍